Okay guys, 20 pare. Blame mo. Rebound. Luke Dennis. Bakit ayaw niya ipasok sa SGA? Ipasok niyo sa SGA. Ayaw niyo magmukhang tanga dyan? Kanina pa hindi pa nasisilayin yung fourth quarter, oh. Ano ba yan, Basil? Nare-rebound na lang, nag-foul pa. Buong fourth quarter, di man lang sumubok. Takot, ang puta. MVP ba yan? Back-to-back MVP. Ayaw niyo ipasok. Takot, pare. Coach Pop, oh. As teamy, oh. Alright, down. Basel? Hindi na natin kailangan magmadali, eh. Back screen. Ooh! Alley-oop! Bang! Baka Corneto yan, pare. 22. Practice game pala ini. Kala ko game 4. Ano to, tune-up? Yari na naman si Boss Carepa dyan. Iyak na naman si Boy Banduagon dyan, guys. Ayun, nanood na kasi mga madre. Ayan, oh. Kailangan na ng basbas ang galing simbahan, eh. Boom! Panis si Palobo. Ayun, oh. Pax versus Palobo. Down. Wiggins. Apal. Lakas. Nice one. Pax likod. Yan. Hindi kailangan magmadali, pare. Ooh! Oh! Holy shit! Holy shit, kabayan! Rookie ba yan? Parang hindi rookie yan. Apal. Nice one. Parang hindi naman rookie yun si Harper, pare. Blay. Sayang. Hindi binalik, guys. Takot, eh. Hindi mo lang pinasok fourth quarter, pare. Pax. Fountain! Sumabit ka pa, Palobo! Wala na, ipapasok na yung Backstreet Boys. Nararamdaman ko na. Ipapasok na yung Backstreet Boys, pare. Ayun, oh. Harper. Woo! Woo! Rookie ba yan? Rookie ba yan? Parang hindi naman rookie yan, pare. Yan, pahinga na. Okay na yun. Injury pa kayo dyan. Nandiyan si Palobo. Kaya hindi nilalabas si Palobo, guys, eh. May mission pa yan dyan, eh. Ayun, nasa loob pa rin si Palobo. Garbage time, oh. Ayan na, pinasok na si Olynyk, guys. Asahan nyo, may babulagta dyan. Johnson, 4-3. Rebound. Olynyk, trabaho mo na. Ayaw pa. Kailangan pa simple lang yan. Hindi na panoorin si Olynyk, pare. Tapal. Ooh! Bula ka kay Carter Bryant. Kalbo. To Olynyk. Tira. Olynyk. Isa pa. Nice one. Likod. Olynyk. 4-3. Baldog. Sayang, pare. Olynyk, trabahoy mo na. Ayun na, dumadive na si Olynyk. Sayang, oh. Isang hita na sana, eh. Keldon. Bag. Bully ball kay Keldon Johnson, pare. Uli. Ayun na, nag-time na si Olynyk. Ayun na. Dalawa na dinaiban. Kalbo. Bag! 25, it's over, pare. Bayag. It's over. Kaso ayoko mag-edit, pare. Andito pa si Olynyk, eh. Dalawa na, bumulagta kanina, eh. Di pa tapos yan. Olynyk, trabaho. Good day. Carter Bryant, to Kalbo. To Keldon, 4-3. Sayang. Yari ka kay Olynyk. Sahurin mo na! Sayang, di pa sinahod. Okay na, sunog oras na, Kalbo. O, bigay mo si Olynyk. Ula, tumira pa si Kalbo. Mainit ka din, Kalbo, ha? From best of 7 to best of 3. 2-2 na, 2-2. Olynyk, 4-3. Bag! 23, pare. Grabe, walang patawad. Maawa naman kayo dyan sa OKC, oh. Okay na. Yeje! Woo! Raise to 10 check. Spread minus 2.5 check. Woo-wee! Thank you, Wemby. SGA, di pumasok ng fourth quarter, guys. Takot, pare. Takot. Parang si Boy Banduagon, takot.